আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আনারা কেন আছো ভালো আছো বলে আশা করি আয় কি আছি ভালো আছি আয় আজি শুরু করজন্দে গ্রেড 3 এর আক্কা ngaর ngaলের কি গজম শুরু করিম তো ওনারা সুন্দর করিয়ে নটানিয়ে সাইবা বলিয়ে আশা করি ইয়াতে সাইবার আগত না আর কি করিবা সবক করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করিবা বেল আইকনারে অন করতে না পারাইবা ইয়া না তরফত না ওনারা কি করা যায় রিকোয়েস্ট করা যায় ফরিসাই আক্কা ngaর nga চাউনতে ये तने ठा चाउन थे ये तने ठा मानी चाउ मानी स्कूल टे मानी योड़ा या मानी दिन तने ठा मानी एक दिन हास आरा स्कूल माजे एक दिने की हासोरे गोजिदे यानोरे सायुम दे एशतम माजे आसे दे एशतला 5 दिन स्कूल थोड़ा होरिबो 2 दिन बाद दी 1 दिन बाद दी स्कूल माजे 5 दिन उड़ोक 7 दिन उड़ोक ए दिन की हामोरे गोजिदे आरा यान सायुम दे निसत्तु सा मनेगा बारो लौके दले हदे गिये दे हल्ला हदे कियोरे गोजी दे सूडा हदे होयरे सिंजा चे जायां हदे आरा बाफी रे होयुम हदे गिये दे हल्ला कियोरे गोजी दे यानोरे आरा बाफी रे की गोजम होयुम ए हतागान होये दे माश करो होये दे तलतो हदिन साबा 10,000 गुमो तुट्टे दे 10,000 खाना हाये दे याते नाश्ता हाये दे 10,000 यार बादे स्कूलत गे दे 10,000 यार बादे फन्ना फज्जे यार बादे खेलाइए यार बाद आबार स्कूल तो नासी एडे सोवन की दिए छवि दिए आरा छवि इनलेंडिला मोटे गरियारे की गजुम दे होयुम दे निसत्तु साय मनेगा मने कोने नाई मा ए आगा नो बाड़े हदे गिय दे हल्ला गता हल्ला हदे रे गिय दे हल्ला याते गता हल्ला बेना 7টা বাজে 7টা বাজে গুমতুন উঠি এক নম্বর থই দি এই আগা নো ডানে গুমতুন উড়িয়ে দে মিয়ান না তাই মুগদি ইয়েশুবি গাদুই মানে সাবারে হদে বেন্না হানারে হাই আবাসায় এই আগা নো ডানে মিয়ান না থই ইয়েশুবি মানে সাবারে হদে গুমতুন উড়িবা দে মুগদি গাদুই বেন্নার হানারে হাই নিসত্তু সাই মনা সেনারি খই মা চাঙ্গো থবারে হদে বেন্না হদে সারা 8টা বাজে হদে হড়ে গি স্কুলের মাঝে গি তিনকিন যা তাই দেগো সেওয়ানজা দা সাতিং বারে আবাসাই তিনকিন যা তাই দেগো সেওয়ানজা দা সাতিং বাদে হদে নয়া হদে সবক কলরে মনোযোগ দিয়ে হদে কিলয়ে শিখিয়ে লই তিন মানে শিখন আলে সীমা नहीं ले जा साबी तुंगी शिंडवेने अतुतु कजा जावारे आले शिमा ए एंडिला हाली टाइम दे ब्रेती टाइम दे ब्रेक टाइम दे बे मजेरिया नहीं ले जा साबी 2 हानारे हायरे तुंगी शिंडवेने फोजा अकलयरे अतुतु कजा जावारे हदे फोती खेलाई चाउन से शिंग इंग अपी मारो तुंगी शिं अपडवेने अतुतु पिंके बारे चाउन सेंग स्कूल सुक्की दिबर टाइम माजे स्कूल तो लामिबर टाइम माजे इ आफी मारो ए एंडिला गरम माजे वाफेस आइबल्ला बोलिए रे तुंगी सी अफोडवेने ए एंडिला किले रे फोजा कल साथी कल लइले रे आतु पिंचे बारे फोती माथे की करी आगी गरम माजे इबे